जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक साथ करुँची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेज आजिका टॉपिक रही +3 हिस्ट्री ऑनर्स फर्स्ट सेमिस्टर कोर कोर्स 1 रो द्वितीय यूनिट जार कि नाम रही प्राक ऐतिहासिक शिकारी और खाद्य संग्रहकारी। तेज आजिकार क्लास टी यूनिट रे 11टी 3 मार्क क्वेश्चन को आम भल भाव डिस्कसन करवा। जदि आपन क्लास टी भल लगुए तेज निहाती भाव में क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और चैनल टी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे। तेबे 12 नंबर क्वेश्चन देखा। मध्यप्रस्तर जुगर खाद्य संरक्षण प्रणाली किपरि थिला। मध्यप्रस्तर जुगरे खाद्य संरक्षण प्रणाली किपरि थिला। तेबार सठिक उत्तर रही प्राचीन प्रस्तर जुगर आदि मानव थिला खाद्य संग्रहकारी। मात्र मध्यप्रस्तर जुगर आदि मानव केवल खाद्य संग्रहकारी नथिला बरं खाद्य संरक्षण किपरि करिया निमंते मध्य से उद्भावन करथिले। सेमाने विभिन्न शिकारजात वन्यजन्तुंकर मांस को काटी छोट छोट करी संरक्षण करुथिले। सेमाने पशुर चमड़ा उपरे खंड खंड मांस गुड़ी को सुखाई भविष्य पाई साइती रखुथिले। एपरिक फलमूल मध्य माटी तले सेमाने साइती रखुथिले जेहेतु जलवायु रे उष्णतार लक्षण देखा देइथिला। तेणु पशु मांस को सुखाई साइज रक्षार कौन प्रतिबंधक सृष्टि होई नथिला। तापर आम देखिबा 13 नंबर क्वेश्चन को। मध्यप्रस्तर जुगर कृषि और अर्थनीति संबंध में संक्षिप्त रूप से विवरणी प्रदान कर वर्णना कर। तेज सठिक उत्तर रही जेहेतु जलवायु रे यथेष्ट परिवर्तन घटी आसुला तेणु मध्यप्रस्तर जुगर आदि मानव घंच अरण्य अपेक्षा नदी उपत्यकार बसवास करने को अधिक पसंद करुला। उर्वर पटुमृत्तिका एवं जल उत्सर प्राबल्य हेतु यही जुग मानव शेष पर्यायर कृषि कार्य आरंभ करने को सक्षम होता। गहम और डाली जातीय चाष प्रथम आरंभ होता बोली अनुमान कराए। यही जुगरे निर्मित सूक्ष्म अस्त्रशस्त्र तथा हाथ हथियार को व्यवहार कर कृषि कार्य आरंभ करा। खाद्य उत्पादन उपर निर्भरशील यही नूतन जीविका निर्वाह अर्थनीति उपर बेस प्रभाव पकाई। तापर आम देखिबा 14 नंबर क्वेश्चन को। भिडी कृष्णस्वामी नूतन प्रस्तर सभ्यता को केतोटी अंचल विभक्त करछन्ती एवं सेगुड़िकर नाम कौन कौन थिला। तेबार सठिक उत्तर रही भिडी कृष्णस्वामी नूतन प्रस्तर जुगर सभ्यता को 1960 मसीह 5 गोटी अंचल विभक्त करथिले। सेगुड़ी होला कौन कौन ना आम प्रथम अच्छी कौन ना उत्तर भारतीय अंचल बा काश्मीर उपत्यका। द्वितीय अच्छी कौन ना पूर्व भारतीय अंचल बा आसामर पार्श्ववर्ती अंचल। तृतीय अच्छी कौन ना दक्षिण भारतीय अंचल बा गोदावरी नदी दक्षिणांचल। चतुर्थ अच्छी कौन ना मध्य भारतीय अंचल बा गंगा नदीर दक्षिणांचल। पंचम कौन अच्छी ना मध्य पूर्व भारतीय अंचल बा जहाँ आम कौन कहते ना बिहार और ओडिशा बोली कहते। तापर 15 नंबर क्वेश्चन देखिबा। केबे एवं केउठारे चित्रित धूसर माटी पात्र सभ्यतार अवशेष आविष्कृत कराइथिला। यही चित्रित धूसर माटी पात्र सभ्यता मुख्यतः केउठारे केंद्रीभूत थिला। तेबार सठिक उत्तर रही अहिछत्र ठारे 1946 मसीह चित्रित धूसर माटी पात्र सभ्यतार प्रथम आविष्कार कराइथिला। एहा परे उत्तर भारतर विभिन्न भागर असंख्य स्थान में यह सभ्यतार अवस्थिति लोकलोचन को अणाई पारी। यह स्थान गुड़िक संधैव गांगेय विहायित अंचल सतलेज अववाहिका एवं उपर गांगेय समतल अंचल गुड़िकर केंद्रीभूत थिला। तापर आम देखिबा 16 नंबर क्वेश्चन को। नूतन प्रस्तर जुगरे मानवर पशुपालन नूतन प्रस्तर जुगरे मानवर पशुपालन किपरि थिला ताकू वर्णना करने आमको कही। तेबार सठिक उत्तर रही कौन ना नूतन प्रस्तर जुगर मानव पशुपालन उपकारिता जानीपारी थिले। से पर्यंत सेमाने पशु मानक शिकार कर जानिथिले किंतु सेमानकु गृह पालिया को जानि नथिले। गोरु गाई मेष छागल शुकर एवं
କୁକୁର ପ୍ରଭୃତି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ଆକାରରେ ପାଳିତ କରାଗଲା ବା ପାଳନ କରାଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁପାଳକ ରୂପେ ନିଜର ଭୂମିକା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଯାପନ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କୃଷି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମାନବ ଜମିକୁ ଚଷିବା, ପାଣି ମଡ଼ାଇବା, ବିହନ ବୁଣିବା, ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବବିଧ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅବଗତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ଧାନ, ଗହମ, ବାର୍ଲି, ଚଣା, ତୈଳ ଓ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ଫଳ ଆଦି ଚାଷ କରି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ୟକୁ ପେଷି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରାନ୍ଧୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାଟିପାତ୍ର। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାଟିପାତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ଚକ ଏବଂ ମାଟିପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଳା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୋଟା ଗଛର ଗଣ୍ଡିକୁ ଗୋଲାକାରରେ କାଟି ଚକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ଚକକୁ ଏକ ମୁନିଆ ପଥର ଅର୍ଥାତ୍ କାଠ ନିର୍ମିତ ସହାୟକ ଉପରେ ରଖି ଘୁରାଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚକ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ ମାଟିରେ ତିଆରି କରି ଉକ୍ତ ମାଟିପାତ୍ରକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନଲୋଭା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବାସସ୍ଥଳୀ। ମଧ୍ୟପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ବାସସ୍ଥଳୀ କିପରି ଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ମାନବ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟ କାଳରେ ଲୋକେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘର ତିଆରି କରି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାଦୁଅ, ମାଟି, ବାଉଁଶ, କାଠ, ପ୍ରସ୍ତର ଏବଂ ଇଟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୃହ ବା ଘରକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବର ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିପରି ଥିଲା? ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ତାମ୍ରପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଗହମ, ବାର୍ଲି, ଚାଉଳ, ଫଳ, ପନିପରିବା, ଦୁଗ୍ଧ, ମାଛ, ମାଂସ ଆଦି ଖାଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ମଧ୍ୟ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ। ଅଗ୍ନିର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାନ୍ଧି ଖାଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦିତ ତୁଳାରୁ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପାଦିତ ପଶମ ତିଆରି ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ ବା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଭୂଷଣ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଆଭୂଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରସ୍ତର, ଗୋଟି, ମାଳି, ସିଂହ, ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଓ ତାମ୍ର ଆଦିରେ ନିର୍ମିତ ବା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକୋଇଶ ନମ୍ବର ବା ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ରହିଛି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ମାନବ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଅସ୍ଥି ନିର୍ମିତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ନିର୍ମାଣ ସହିତ ସେମାନେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ହସ୍ତକୁଠାର ଥିଲା ଏହି ସମୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅସ୍ତ୍ର। ଯେହେତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ବେଣ୍ଟଯୁକ୍ତ ଧାରୁଆ ଓ ମୁନିଆ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଫାଉଡ଼ା, ହସ୍ତକୁଠାର, ବଟାଳି, ବର୍ଚ୍ଛା ଆଦି ଅନ୍ୟତମ ବା ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।